أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون और ऊंची आवाज से पढ़ें إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك पानी न मिलने की सूरत में वुजू की बजाय पाक मिट्टी से तयम्मुम करना चाहिए। तयम्मुम के मसाइल लियुमस्सहु बशरतहु फइन्न ज़ालिका खैरुन रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक मिट्टी मुसलमान को पाक मुहावरा है ना आबामुत तयम्मुम बुइस फी ग़ज़वत ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك فقلت ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم فأولئك هم الفائزون। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक मिट्टी मुसलमान को पाक कर देती है, खाह 10 साल तक पानी न मिले। وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن। मसाइल वही हैं जो वुजू के हैं।
تقسموا طاعة معروفة طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون